Hello everyone, you're watching RDX Goa's News Bulletin with me Divyesh. To begin with, let's take a look on today's headlines. Work of Pathoda District Hospital is in full swing. 4th and 5th floor will be used for other pyrotechnic courses. Chief Minister Manohar Parrikar. 5 children were felicitated with 10th Bal Bhushan Award 2013. Decision taken on the lifespan of bus should be brought on hold or scrapped the decision. Compensate bus owners affected by past system. Sudeep Thamankar. Now the news in detail. I have completed all the work that I took in my hands, said Chief Minister Manohar Parrikar. He even informed that the work of Pathoda District Hospital is in full swing and will complete soon. The first 3 floors of building will be used for hospital purpose, and other remaining 4th and 5th floor will be used for X-ray, MRI and other pyrotechnic courses, informed Chief Minister Manohar Parrikar. Mandar Naik reports from Margaon. All my projects have been completed within super fast times, everything. That will also be, once it is taken, that's why I told them not to do it halfway, because till we take decision there is no point. कारण हॉस्पिटल बिल्डिंग पयली त्याचे कंस्ट्रक्शन चालू केला ताका स्पीड दिवपा खातीर कितें करपाचें तें पळोवन आयलो. फातोर्डा स्टेडियम पळोवन आयलो, मल्टीपर्पज बोर्डा पळोवन आयलो, मागीर हेची बिडी केलो. कितें तुजें कितें तुका कितें हॉस्पिटलाचें कितें हॉस्पिटल काम चालू केलें फुल स्पीड. आतां स्टार्ट जाता जावपाक सुरवातीक ऑब्वियसली विल टेक सम टायम. कितलो पोर्शन पहिले 1+3 हा पळय, ग्राउंड +3 will be used for hospital purposes. 4th and 5th floor will be used with a separate outside entrance for purpose of training. Nursing अशें न्हय, nursing न्हय, actually lab attendant तसले म्हणजे laboratory oriented paramedic courses which are not para-technical courses, technical medical but technical courses तशे टायपचे खूब आसतात ते. आतां फॉर एग्जाम्पल एक्सरे टेक्निशियन जाय आसता, मागीर तुका MRI चलोवपाक जाय आसता, CT स्कॅन चलोवपाक जाय आसता. इवन समटायम्स some machines can be maintained at a low end at least. You cannot be that dependent on annual maintenance contract for replacing a bulb or replacing some cartridge or something. So for that lot of requirement is there. We intend to set it up in the 4th and 5th. That drawing is not clear. So that will be clear by November end. But we have told them to start on the first 1+3. Yes, started. Utility building, utility area चालू करा, but the number of people are less. I just wanted kick start करना. On the occasion of Children's Day, Bal Bhavan had organized a special function to felicitate the children with the 10th Gumantak Bal Bhushan Award 2013. 5 children were felicitated with this award at the hands of Environment Minister Alina Saldana, who was present as chief guest for the function. Bal Bhavan President Kunda Chodankar and other dignitaries were present. Sanjay Manoli reports from Panjim. A very special day in our lives. It is Children's Day. It is a day dedicated to our children. Our children are a precious gift from our Creator to us. Children are everything that is beautiful. And this we know when we look at a mother gazing into the face of her baby, irrespective of the child's features or color. And that is because children evoke most beautiful feelings of love, protection and commitment in us adults. If you ask any parent, why are you working so hard? Prompt will come the answer. Because I want to give my children the very best. Here, I take a small pause to remind us parents that
In the pursuit of trying to give the best to our children, let us not forget that what they need very much is your presence and your time spent with them. Ladies and gentlemen, it is said that even a hardened criminal cannot resist the charms of a child. In India, as we are already told, we celebrate Children's Day on the 14th of November, the birth anniversary of India's first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, who loved children and spent precious moments in their company, and is the originator of the idea of Bam Bhavan. As government has started bus pass system which has hit the business of private bus owners, due to this decision the business of private bus owners are on a verge of getting over, and hence government should compensate the affected people, said All Goa Bus Owners Association President Sudeep Tamankar. Due to the ignorance of government on this issue, they have even filed a petition in the court on this issue. The decision taken on the lifespan of bus should be brought on hold or scrapped the decision as soon as possible, he added. Sanjay Manoli reports from Panjim. पास सिस्टम विड्रॉ करची किंवा आमकां प्रोवाइड करची किंवा आमकां जे पळय लॉस जाता ते कॉम्पेन्सेशन दिवचे अशें म्हणून सरकाराक रिप्रेझेंटेशन केल्ले. खंय तरी सरकारान आयज पर्यंत तेची दखल न घेतल्या कारणान शेवटी सगळ्या बस मालकांनी आमी जेन्ना मिटींग जाल्ली आमची एक कालच्या म्हयन्यान तेन्ना आमी निर्णय घेतलेलो की जे पळय सरकारान पळय जे डिसिजन घेतलेले आसा कोणाकूच विश्वासान न घेता, कॉन्फिडन्सान न घेता, आनी तेका लागून खाजगी बसींचो जो वेवसाय आसा तो आयज सोंपपाच्या मार्गार आसा. तेका लागून आमी हायकोर्टान मंगळाराक एक पेटिशन फायल केल्लें आसा आनी पेटिशन येता त्या बुधवाराक 20 तारखेक बोर्डाचेर येवन खंय तरी फुडली सुनावणी त्या दिसा जावपाची हे आसा, थंयसर शक्यता आसा. दुसरी गोष्ट म्हणजे परत वाहतूक खात्यान एक मेमोरंडम इश्यू केल्लो मार्चाचे 7 तारखेक आनी तितून मेन्शन केला की येता त्या नोव्हेंबर म्हयन्याचे 30 तारखेक खाजगी बसी ज्यो 17 वर्सां कंप्लीट करता त्यो रिप्लेस करच्यो म्हणून आनी 31/3 म्हणजे मार्चा पयलीं दुसऱ्या फुडलो मार्च म्हयनो येता त्याच्या पयलीं 31 तारखे पयलीं 16 वर्साच्यो बसी रिप्लेस करच्यो आनी परत 31 मार्च 2015 ह्या दिसा 15 वर्सां कंप्लीट जाता पळय त्यो बसी रिप्लेस करच्यो त्याच्या आदी. म्हणून असो स्लॅब ठरोवन पळय जो मेमोरंडम पळय काडला सरकारान त्या मेमोरंडमाकूय आमी विरोध केल्लो. कारण सबसिडीची पळय जी योजना आसा पळय ती आयज खाजगी बस मालकांक कांयच फायद्याची ना आनी ती योजना जो पर्यंत सुटसुटीत करिना, सादी सिंपल योजना करिना की सर्व बस मालकांक ती जो पर्यंत लागू करिना तो पर्यंत हो मेमोरंडम स्थगीत दवरचो अशी आमी मागणी केल्ली. ह्या संदर्भात आमी वेळोवेळी वाहतूक खात्याक मेमोरंडम रिप्रेझेंटेशन दिले, ऑब्जेक्शनां दिली, पूण हेचेरूय खंय तरी विचार न केल्ल्या कारणान हेचेरूय आमी एक आनीक कुशीन याचिका दाखल केल्ली आसा हायकोर्टान आनी ती याचिका पळय जी आसा न्हू ते पेटिशन येता त्या बुधवाराक सुनावणेक येतले हायकोर्टान. ह्या दोनूय पेटिशनांनी आमी मागला की पास सिस्टम इमिजिएटली सरकाराक कोर्टान आमकां जस्टीस दिवचो आनी पास सिस्टम जी पळय लागू केल्या ती एक तरी बंद करून उडोवची किंवा खाजगी बस मालकांकूय जे पळय कितें लुकसाण जाता ते सरकाराक दिवपाक लावचें म्हणून कॉम्पेन्सेशन कितें आसा पळय ते इमिजिएटली दिवपाक लावचें अशी एक मागणी केल्या. आनी दुसरो मेमोरंडम पळय जो इश्यू केला बसीचें आयुश्य ठरोवपाक तोच मुळात इलिगल आसलेल्या कारणान हो इमिजिएटली हेचेर आमी पयलीं स्टे मागल्या इमिजिएटली कित्याक येता ते 30 तारखेक 17 वर्सां कंप्लीट जाल्ल्यो बसी काडपाची शक्यता आसा तेका लागून इमिजिएटली स्टे मागल्या आनी जर इंटरीम रिलीफ तर मेळ्ळी ना जाल्यार आमी तितून आमचो दुसरोय प्रेयर आसा की हो मेमोरंडम इमिजिएटली स्क्रॅप करपाक लावचो म्हणून. कारण मेमोरंडमूच इश्यू जो केला पळय तो इलिगल केला कित्याक स्टेट ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटीन आपल्या मिटिंगेन डिसिजन घेवन पळय जो मेमोरंडम इश्यू केला तो स्टेट ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटीक कोणीच पावर दिवंक ना की हो गाडयेचें आयुश्य ठरोवपाक.
गाडयो ज्यो पळय आसा त्यो सेंट्रल मोटर व्हेकल एक्ट आसा त्या सेंट्रल मोटर व्हेकल एक्टाच्या आदाराचेर सगळ्यो गाडयो चलता. आयज पर्यंत सेंट्रल मोटर व्हेकल एक्टान खंयसरूच गाडयेचें आयुश्य ठरयल्लें ना. पूण दुर्दैवान गोवा सरकार पळय जे आपली हुशारी पळय करता हांगासर आनी जे पळय आपले निर्णय लादपाचो प्रयत्न करता तेका लागून खंय तरी आमकां हो निर्णय घेवचो पडला हायकोर्टान पेटिशन फायल करपाक. आमचो कायद्याचेर पूर्णपणान विश्वास आसा आनी योग्य निर्णय हेचेर इन लार्जर हेचे बस ओनर्स जे पळय आसा त्यांच्या इंट्रस्टान एक बरो निर्णय येतलो अशी आमकां एक अपेक्षा आसा आनी त्या प्रमाणे आमी हे पेटिशन फायल केल्लें आसा. More news will follow after a short commercial break. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्लीं त्या फुलांनी आज तूं त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्लें प्लास्टीक आमच्यो दर्यादेगो पळय कितले बुरश्यो करता. येताना देवाक सांगलेलें तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेलें तिका राखतलो. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and multi-cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosco, above Cafe Porcelain, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margam, Goa. Contact 9158057860, 9673497222. Lucky Enterprises. Uncle's Kitchen, Chinese and multi-cuisine restaurant and lounge bar, serving Mumbai since 1987. Now coming to Goa at Amonkars, Miramar. Uncle's Kitchen. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? भियो नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स.
Welcome back. On the occasion of Children's Day, 144th birthday anniversary of Chacha Jawaharlal Nehru was celebrated at the Congress House on Thursday. Congress Party President Subhash Shirodkar, South Goa MP Francis Sardina and other dignitaries were present. Sanjay Manoli reports from Panjim. उगडास करपाक आनी आर्गां म्हणपाक सतीश पंडित शिवराजी आज 125 वर्सां जातात जल्माक आनीक एवढ्या खरें म्हणल्यार खुशालकायेचो दीस. आयज एक व्हडलो महान मनीस ह्या देशाक जल्मलो, खूब वावुरलो एकवटान भारत देश दवरपाक आनी देशाचो पयलो प्रधानमंत्री जालो. ताका भुरग्यांची खूब मोग आसलो आनी ताका लागून आज आख्खे भारत देशांक चिल्ड्रन डे म्हणून सेलिब्रेट करता. ए मॅन विथ अ विजन आनी सगळे लोक ताका म्हणटाले आख्या देशाक फॉरेनाक नासावा पासून ए मॅन आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया आमचे मदें ना, पूण गरज आसा आयज ताचेर पावलां मारून आमी फुडें वचपाक, हो देश मजबूत करपाक, एकवटान रावपाक आनी देशाक सुदारप करपाक. पंडित जवाहरलाल नेहरू न्हय फकत एक आमचो देशाचो व्हडलो लिडर पूण जगाचो व्हडलो लिडर. देशांत पळय ताची स्वप्नां जी आशिल्लीं जी सुरू केल्लीं आयज पर्यंत सांगून ते भशेन आमच्यान कंप्लीट करूंक जावंक ना. आमी पावलां मारीत आसात. आमच्या देशान इतलो प्रोग्रेस केल्लो आसा. जेन्ना आमकां इंडिपेंडन्स मेळ्ळें आमी फकत 400 मिलियन आशिल्ले, आयज सुमार आमी 1200 मिलियन जाल्ले आसा. त्या तेंपाक आमी इवन ओरो पर्यंत खावपाचे वस्तू तो एक पाट भायर हाडटाले. हेर सगल्यो वस्तू आमी इम्पोर्ट करताले. आयज आमी इतली तरी संख्या आसतना पर्यंत आमी आयज एक पोजिशनाचेर आसात. आमी एक्सपोर्ट करपाक शक्य. बाब नेरून सुरू केल्लें, बाय इंदिरा गांधीन मागीर ग्रीन रेवल्युशन, व्हायट रेवल्युशन करून आमचो देश जो आसा तो बरो शक्ती तांणी स्टेबिलिटी दिल्ली आसा. आनी आयज आमी हेर वस्तूंनी पावलां मारतात. 20 वर्सां म्हणजे आज जी आमी जयंती मनयतात ती चाचा नेहरूची 125वी जयंती. नक्कीच निसर्गाच्या नियमानुसार कोणाक 125 वर्सां जीवन मेळूंक शकना. जास्तीत जास्त आमी म्हणटा ते 100 वर्सां किंवा 105 वर्सां किंवा 10 वर्सां. आणि त्यामुळे हर एक व्यक्ती आपल्या कर्तुबान आपले देशाची सेवा, आपल्या जनतेची सेवा, आपल्या राष्ट्राची सेवा किंवा आपल्या परिसराची सेवा जे कितें करता ते इतिहासात उरता. राजकीय म्हणून, सामाजिक म्हणून, व्यक्ती म्हणून आमी चाचा नेहरू पळयलें जर जायत जाल्यार हिमालया सारखी इतली उत्तुंग अशी हायट आशिल्ली, उंचाय आशिल्ली अशें हें व्यक्तिमत्व जे जागतीक पातळीचेर आमी तांची सगळी जर हांव अशें म्हणन की रिपोर्ट्स घेवपाक गेले जर जायत जाल्यार आमकां दिसाचे दीस लागतले. एक थोर व्यक्तिमत्व, खूब मोठो विचारवंत, जागतीक गणनेचे अशे विचारवंत ज्यांनी नाही फक्त देशातच तर जागतिक स्तराचेर सुद्दां आपली एक वेगळी प्रतिमा तयार केली. This is the third transformer I have set up and I am very glad to set up this transformer, said Aldona MLA Glenn Tiklo. Due to this transformer, all the queries pertaining to electricity will be solved and everyone will get good electric power supply. He was speaking after inaugurating the third transformer at Bablod, Aldona. It has cost around 6 lakhs to set up this transformer, informed Electricity Department Engineer Joseph Fernandez. Gautam Shirodkar reports from Aldona. Will take care of in Basura, which will take care of Balbot ward. And in fact, there was a lot of requests from a lot of people, along with the panches and the sarpanch of this panchayat. So today, I'm happy that we have got this inauguration done, where quite a lot of houses, as I said, will be taken care of. And this is my third transformer in my tenure, because initially we had inaugurated in Kitla, then in National Line. Today we have done it here, and subsequently another transformer is the work is going on in the village of Bastora. So hope
now the power problem will be much reduced and lokam kubbar atale where they will face good lights and in the future. Has sanctioned this transformer by sanctioning the estimate that we have proposed to the government, which amount to a cost of rupees 6 lakhs. Honorable MLA Glenn Ticklow was instrumental in getting this estimate sanctioned through his good government. On commissioning of this transformer, not only the village of Balbod, of course the Balbod area will entirely benefit it with better voltage, better quality of power supply and less interrupted power supply. Not only this village, as I said, is Balbod, but also the neighboring wards like the transformer which is feeding the village Panchayat area, the Ban area and part of Bomvista will also be benefited because this transformer will cater part of the load of these 3 existing transformers. Thereby the load on those transformers will also be reduced and the voltage in their particular areas also will improve, and the people of Bastara at large will have better voltage and good quality of power supply. More news will follow after a short commercial break. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा हांव सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो Welcome back. The International Centre of Goa have organized 4th Annual Goa Art and Literacy Festival in collaboration with Fountainhead Entertainment Mumbai, Goa Riders Group and Indian Atlas. This festival will commence on 5th December and conclude on 8th December at Kala Academy, informed Director of International Centre Goa, Nandini Sahai. Many writers from different countries like Pakistan, USA, Singapore, London will participate in this festival. Yashwant Parab reports from Panjim. From the 5th of December to the 8th of December. We will be inaugurating the festival on the 5th of December at 5 o'clock in the evening at Kala Academy. The
list of participants will be there. The list of people will be in the inaugural, will be given to you by the 1st of December. But we'll just give, at the moment we'll give you the list of participants, confirmed list of participants. So there are more than 75 who are coming. We've got a long list of people coming from Pakistan, from Singapore, we've got somebody coming from London and USA. Now this one very interesting aspect of this festival is that we've got two people coming who are expatriates from of Goa, who one is 5 Michelin master chef. He's a top master chef, a Michelin chef, who is from Goa but who is settled in USA now for the last 20 years or so. Floyd Cardos. He is running his restaurants in New York, and I think he has some his history will be given there in your. He also written a book. Yeah, he's written a book. फायली लेखका आपण मॅनिफेस्टो करतात काय म्हणतशें न्ही. एक्चुअली आमची जे लेखक जे आसात साहित्यीक आसात जावं कोंकणीतले जावं मराठीतले जावं इतर भाशांतले इवन इंग्लीश रायटर्स फ्रॉम विदीन गोवा वी वॉन्ट देम टू गेट एक्सपोजर इन अ वायडर एरिना सो दॅट our literature is introduced to the people who are coming from outside. This is not necessarily meant for the people who are visiting us. We have around 75 writers, reputed writers, well-known writers across the country who are coming to Goa. 70 years old Gurudas Mayekar and his family are going through very tough conditions as they are staying in a house without roof. 10 years ago their name have been removed from below poverty line list. They do not get any government assistance for their livelihood, informed Sanjay Mayekar. This family doesn't have any basic facilities like water and lavatory. Kashinath Mayekar and Hemant Pilgaonkar, the villagers, have requested the government to provide them with financial and basic assistance. Sudesh Mayekar reports from Maye. काय ना गरज ना कोण द्या बॅग परी ना कोण द्या करना ते याच्या खातीर उरला घर आमचे कोण 2 वर्सां जाली एवढे जाऊन जायना घर मागीर कामू ना म्हाका BPL आनी तुमचें नांव ना BPL ते हेचे न्ही रेशन कार्डाचे आनी BPL आनी तुमचें नांव BPL आनी कांय हेल्प कांय दिवंक ना BPL आनी तुमचें पयलीं BPL नांव आसलें कितें जालें तर 2-3 फावटी घातली बरो 2-3 फावटी घातली बरो येत ना आमकां बाकीचे सगळ्यांक दिले आमकां दिवंक ना सगळ्यांक दिले आमकां दिवंक ना बाकी सगळ्यांक दिले आनी तितले फाल्यां येता फावटी घालता आमी तशें कोण ते पळयना आमकां शाळाची सुद्दां बरोवन घेता दिना कोण पळोवंक वचत जाल्यार आमकां फाल्यां या आयज नळी ना आमकां नळी ना उतारनातूय ना उतारनाच ना आमकां आमकां भायर घालून हळडणवाडी हांगासरल्या गुरुदास मायणेकर हेच्या घराची परिस्थिती जी आसा अत्यंत बिकट आसा. गेली सुमार 40 वर्सां अत्यंत गरिबीच्या परिस्थितीन तेंच्यांनी दीस काडलेले आसात आनी ह्या कुटुंबाक खंय तरी आदार करपाची गरज आसा. तेंच्यांनी तेंचे गुरुदास मायणेकर हेजे भुरग्यांनी ही घराच्यो भिंती फक्त उबारलेले आसा पण वयर छप्पर आनी सकयले टायल्स जावं आनी कितें आसा पूण हें करपा पर्यंत तेंची मजल गेली ना. गरीब परिस्थिती असल्या कारणान तांकां छप्परा पासून वंचीत रावचें पडलें. ते खोपीन गेली 2 वर्सां ती दीस काडटात. वायट एके गजालीचें दिसता की गेली 40 वर्सां ह्या गरिबीन दीस काडणाऱ्या ह्या कुटुंबा कडेन कोणूच आज पर्यंत पळयलें ना. त्या गुरुदास मायणेकर हेंचें BPLान पयलीं नांव आसलें. हांव ज्या वेळाचेर हांगासर पंच आसलो त्या वेळाचेर तेंचें BPLान नांव आसलें पण कालांतरान कोणी ते BPLांचें नांवूच तेंचें काडून उडयलें आनी ताका लागून BPLाच्यो ज्यो योजना आसा ह्यो योजनाय तांकां घेवपाक मेळना. आनी हांगासरले लोकप्रतिनिधी आसा हे लोकप्रतिनिधींचें ह्या गरीब मनशांचें लक्ष ना. तरी सुद्दां एक बरी गजाल आसा सुदीन ढवळीकर हेंच्यांनी ह्या गरीब कुटुंबाक आर्थीक मदत करून तेंचें घर जें आसा हें घर पूर्ण करून दिवपा खातीर तांकां मदत करची अशी हांव तेंचे कडेन विनंती करता. ही परिस्थिती पळोवन अशें तेंकां वायट दिसता की गरीब लोकांक हेल्प दिणारो अशें कोण ना. पण म्हाका एक सांगूंक दिसता की आमचे ढवळीकर ट्रस्ट जे आहा हे अशा गरिबांक सतत मदत करीत येयल्ली आसा आनी ह्यान फुडें ते मदत करीत रावतले ह्या बद्दल दुबाव ना. तेन्ना हांव हेंची जी परिस्थिती आहा घर अशें उरलां पडट्या पावसान थंडे वाऱ्यान हे भुरग्या बाळांक घेवन रावता ही परिस्थिती हांव ढवळीकर ट्रस्टाचे आमचे मंत्री बाब सुदीन ढवळीकर बाब दिपक ढवळीकर तेंचे बंधू
हे त्यांच्या ट्रस्टाक हांव कळयता अशी जी परिस्थिती आसा तेन्ना तांकां हेल्प करची आनी ते अवश्य हेल्प करतले. हेंची जी घराची जी मदत आहा ती बेगींतल्या बेगीन त्यांच्या मार्फत हांव करून घेवपाचो प्रयत्न करता आनी करतले ही आशा बाळगता. Before we wind up, here's a recap of the headlines. Work of Patoda District Hospital is in full swing. 4th and 5th floor will be used for other pyrotechnic courses. Chief Minister Manohar Parrikar. 5 children were felicitated with 10th Bal Bhushan Award 2013. Decision taken on the lifespan of bus should be brought on hold or scrap the decision. Compensate bus owners affected by past system. Sudeep Thamankar. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. Goodbye.